والبعد والطرد والإبلاس. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحبرنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمته وزينة ما علمته وملء ما علمته. Masallah Sayyidina Muhammad alladhi mala'ta qalbahu min jalalik wa ainahu min jamalik fasbaha farihan muayyadan mansura wa ala alihi wa barik wasallim tasliman katsira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giraon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para tokoh, para sepuh, akong timin ngamri lebih barakah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Giraon yang kita bersama mengaturkan kancaran Fatihah. Kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, sareng sedaya keluarga-keluarga, sareng sahabat-sahabat beliau, raji-raji epon, putra-putra turunan epon, keluarga telum epon, para tabi'in, dan tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'iyah, guru-guru petanus tujuan, guru-guru di atas kaki, pengesepo laki maupun bini, pada tentang kepang sejamaah, cakan kenalan, marat santri petan kulis saja. Orang sebagai fokus dapatan kulis saja. Orang siapa tolong, orang siapa tu dapatan kulis saja. Orang sebagai fokus dapatan kulis saja. Manusia umat Islam, laki maupun bini, khususnya almarhumah Asmiyah binti Ma'addin
Dusun Jantin, Dempo Barat, Pasian Pamekasan. Sampun la tinggal dunia are Selasa tanggal 20 Ramadan 1447 Hijriah. Mater setajana sepuluh tujuan yang pada Ramadan berkah kumpulna selamat dari siksaan Allah. Orang ahli syurga setengki oleh ridhan Allah, oleh kelampan Allah, oleh belas kasih sayang pun Allah. Al-Matar kini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat para ulama, syafaat para awliya, syafaat para syuhada, syafaat para solihin, syafaat para guru, syafaat bang sepuh, dan malamatar kelaban keingingah barokah pun saya kesebut. Malamatar batan kulistaja serang anak-anak foto batan kulistaja, keluarga-keluarga batan kulistaja, santri-santri menjemaah batan kulistaja, orang yang syatawasul kelaban batan kulistaja, orang yang baik bagus dah batan kulistaja, orang yang ngaturan ganjaran kebagusan keaktifatan kulistaja. Malamatar setajah senantiasa mendapatkan keridhaan, mendapatkan pengampunan kelampahan serang belas kasih sayang epon Allah, dapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, himayah epon Allah. Matar keng barokah epon pengajian, barokah kebagusan, barokah para ulama, barokah para syuhada, para solihin, para guru, para bang sepuh. Matar parinda barokah bulan Ramadan. Alia barokah puasaan, barokah kebagusan. Al-Matar parinda atamba barokah umur, barokah ilmu, barokah aratana, barokah rezeki, barokah aban, barokah nak potona, barokah keluarga, barokah santri-santri, barokah jamaah, barokah jamiah, barokah kasaf, barokah mata pencaharian, barokah perjuangan, barokah pengorban, barokah usaha, barokah aktivitas, kegiatan-kegiatan, dan setuju kenikmatan. Matar kena tambahan taufik sang hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan pun bertawatul Allah, pada kecemburan, pada kekompiran, kepungan, kebahagiaan dunia akhirat. Jauhkan dari kesusaan, kesempekan, keserbekan, keselakuan. Al-Matar pepat majarwatan kalaban kempang. Pada tak putuk angku ya otang, betul dia bajaran bawatang. Muka-muka pada jumpa rezeki. Pada rezeki sehalal, sebarakah. Dengan sehusnul khatimah. Selancang umur, ini mataat Allah, bendakan Nabi Allah. Lancang umur, ini menjunjung tinggi agama Allah. Pernah sehat, berselamat, aman dari cacapan, di musibah, di belai, di bencana, malapetaka.
Selamat dari petana-petana. Selamat dari kedolim yang sedolim, dari tingki orang yang setengki. Kita dapat yang setelap pada nyala selanya lah, ganggu rasa ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelinate, kotorate, batangate, keringate, lopanate, mate-nate. Iban kuat iman, kuat Islam. Bisa memperjuangkan agama Allah. Diingudin dalam panah Rasulullah. Saki perjuangan para ulama, perjuangan para aulia, perjuangan para syuhada, perjuangan para salihin, perjuangan para guru, perjuangan bang sepuh. Mata daripada tadi jalan, di perantara, tadi sebab bepuan kuat Islam benumat Islam, jajan Islam benumat Islam, menang Islam ben umat Islam. Sementara tambahan ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarakah. Barang kata hajat kelaban gampang tercapai cita-cita daripada sukses usaha. Ya pernah terkabul pernyunan. Hadhihi niyat wala kulli niyatin salihat ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul bihaqi sidina tahar rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat lakonin perintah Allah, ajawin larangan ipun Allah. Nikmat puasa ni dalam bulan Ramadan, nikmat pengajian ni dalam bulan Ramadan. Almantar katerima kajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Wan malamantar kita ni dalam bulan Ramadan kita membanyak solat sunnah. Sebab dahulu kanjeng Nabi man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa orang siapa yang dalam bulan Ramadan karena iman dan karena nyoprekan ciran ikhlas karena ajunan ipun Allah, maka sepora tu satu sana saya ada. Mater saos kita menikah. Sepora tu satu sampun lagi ada. Kalaban sebab kita ampunlah solat nengi dalam bulan Ramadan, kalaban solat tarawih, malam mantar tarawihan kita keterima ke Allah. Tak kun kari jumpen teran, tak kun kari banyak rokaat. Tapi malam mantar eparina keterima Allah. Jadi imanan ni artinya karena yakin
Dekat kebenaran epon cencina Allah Subhanahu wa taala tentang kenceran se double. Wahtisaban ihtisaban ni ka artinya elakwaki kalaban niat oleh kenceran dari ajunan epon Allah laban atas khusyuk si ikhlas lillahi ta'ala. Cukan orang se terong oleh keutamaan epon Ramadan panika kotu ngauningin de ke kehormatan epon bulan Ramadan. Aja gelisan dari perkataan-perkataan yang sia-sia, langkong-langkong, perkataan-perkataan se haram. Aja ga anggota petan dari tusah-tusah, aja ga ateh dari iri, dengki. Ngambuaki permusuhan di antara sesama umat Islam. Dengan pun lastare, kotu apa ngerasah, kotu kan ngereken boleh, takok mi tak akan terima ke Allah. Setiap kita melakukan kebaikan, tinggal marin apa ni, kawasan kermikir, pe terima abang Allah, pe terima panja. Tetap kepikiran takok mi tak akan terima. Ketika andi amal banyak tapi tetap khauf, tetap takut keajunan pun Allah. Badan yang dalam setong dah orang ahli hikmah. Satu ada keajunan pun Allah, ya Allah. Ajunan pun la cencih apa ringa kenceran dekat orang-orang se ditimpa musibah dan itu tunjukkan tu Gusti. Manabi pas ajunan kento tak nerema dek kapas abdi ni Gusti, maka abdi ni kento. Saya sampai haramaki, saya sampai alengin dari kencerna musibah. Saya sampai abdi ni kento alengin dari kencerna musibah. Artinya orang-orang yang soleh menikah. Cek tak aku nama dan kata kota itu terima. Ibadah kita kok ni. Mungkin maksiat kita takut. Orang-orang yang soleh menikah ibadah takut. Takut apa? Takut tak terima. Tapi susah kian. Tak alam ibadah ni kita susah gelu. Takut minta agak terima. Ini saya kata ke orang-orang salaf. Abu Dharrin radhiyallahu taala anhu tentang qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Tanggal 3 ekor. Di kamun Kanjeng Nabi ada salat areng-sareng sahabat sampai sepertelon malam. Ini kamun Kanjeng Nabi. Jadi soalat apa nikah? Anika sampai sepertelon malam. Kemudian kiri beri kisah. Solat terus sampai ke sepertelon malam. Itu berarti sampai berjam-jam. Sementara kita semakin penikah namun bermenit-menit. Tak sampai sejam pun tanda dengan tarawih. 20 rakaat tambahin boleh. Solat isya sebelum 4 rakaat tambahin boleh. Marekna 3 rakaat. Dengan ampunlah tanggal 4 ekor Kanjeng Nabi ni kata micil benten. Tanggal segami beliau kata micil asolat sampai setengah malam. Kemudian kiri beri sampai pukul 12 malam.
Ni ke Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat berdesimator, ya Rasulullah, cak sengit ajunan kento nambahin ke angkui abdi ni kento nang malam makin kento. Pasal tebu kanjing Nabi man qama ma'al imami hatta yansarifak kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa orang siapa jeng afareng ban imam sampai mare. Maka orang jadi oleh kencerna di ngodiin malam semalam benteng. Pada bangsa ibadah semalam benteng. Mun orang dia apa jeng afareng ban imam sampai lastare. Nik oleh kencerna asolat sampai semalam benteng. Jadi sama kanjing Nabi kento asolat bersama sahabat sampai ke pertengahan malam sampai pukul 12. Ini ke sahabat ki andi tenaga. Terus nambah boleh. Ngereng tambahin boleh kanjing Nabi abdina terus ki nambah solat boleh kento. Jadi saya keterus sahabat ini ketambahan solat boleh. Pas ketika penambah menabi orang, panika namong ngarep dek ke korang bila si ambu tarawih, dari ni ke susu. Imam kita mari mangkan lambu kada. Padahal yang timin panika sampai ke setengah malam ni ka salat terus. Ki ko orang sahabat ni. Terus nambah ni boleh. Sementara kita menikah tak sampai kol 12 dekanan pun. Tak sampai kol 11, tak sampai kol 10. Ada ke susu semari. Kita banyak-banyak minta sepora ke ajunan ni pun Allah. Apa menikah ke orang ngargain ke bulan Ramadan. Laki korang hormat dak kajunan pun Allah, matep kajunan pun Allah, tapi dalam keadaan aban terus tuli nyengke. Pada ben reng mui namui tak pernah terus tuli nyengke, terus tuli mare. Kanjing Nabi nikah asolat malam bulan Ramadan di masjid. Para sahabat ni kemasanan ngireng asolat sekali. Malam berikutnya jemaah ni kapajan banyak. Malam ketiga nikah sampai puasa dan di masjid ke Alisa. Karena apa ni kata kau mi pahik wajib bagi. Maka kanjing Nabi ni ke salah setara ni kak ditoh. Pas tak micil dan tak mikir asolat asareng para sahabat selain. Sambil madhabu beliau kento, saya kok tahu apa saya laku akiban kafir ya. Kengkun sengkok reko bater. Solat dia kok sampai wajib bagi. Mun pasaran sengkok dia pas tambu sekali siapa jang pahpen maifan malam maki. Ada tak kok pai wajib bagi. Tapi tangkui menghindar malah tak sampai wajib bagi. Engkau tak pejang je. Sebab mempasanan pejang terusan tak kelem bambu. Ni ke bisa wajib bagi solat tarawih. Tapi punten. Kanjing Nabi penika tak pasanan event malam maki. Kanjing Nabi ni kambu. Tapi benih dalam rangka ngosong dari kegiatan waktu malam bulan Ramadan. Cuma ni kemalah tak sampai teti wajib.
Sebab deki kaji sareng ulama bisa uji beki karena Kanjeng Nabi ni kata kelem bambu salat tarawih bisa kento. Atau sareng ajunanipun Allah langsung diperintahki malih pasanan uji beki. Jadi aku menghindari kento seteja Kanjeng Nabi ni kemasanan tak salat. Tapi teka tak salat Kanjeng Nabi ni kah kenceda pada bangsa salat semalam bonan. Bab dahun Kanjeng Nabi mangkoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa-siapa orang se asolat malam apering ban imam amak mau martena maka orang gila catat sebagai orang se asolat semalam penting. Yang ke salat selamat pun semalam penting. Padahal namung sekecil. Kanjeng Nabi ni kan namung setengah malam. Tapi ada yang ke satu malam biajunan pun Allah. Di masa Sidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau kentong pun la ngau ningin cak setengah Nabi Muhammad SAW panikam pun wafat. Di masa Abu Bakar keadaan panik laki tetap akatia ki masana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam permulaan Khalifah Sidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang panik ampola salat bi tibi sebang. Kemudian Sidina Umar panik pas madhabu. Ayo kumpul lagi. Orang-orang angku yang salat berjemaah. Coba Ubay bin Ka'ab. Ben seti-seti imam. Ini kesepasanan kemudian kenal kalaban solat tarawih. Sepasanan kenal solat tarawih ini kan mulain Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Semakonan orang-orang kento angku berjemaah adakah salah seorang sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi menyengsingkan lengan baju ngapiaki kangku ya fakta dek kajunane pun Allah tepat ning bulan Ramadan langkong-langkong ning waktu malam langkong-langkong boleh ning malam ke anapanya pun malam 20 ke atas selekor ke atas langkong-langkong boleh tepat sicil kencil. Bada malaikat malam ning dalam bulan Ramadan panika. Neneng sekeliling aras nika bada tempat sekotak hadiratul qudsi. Hadiratul qudsi. Tempat epon para malaikat sebanyak soce-soce. Kemudian yang malam-malam bulan Ramadan panikah. Para malaikat panikah. Nyoon keajunanipun Allah. Nyoon izin. Tero-toro ke bumi. Tero-aring-bering ban orang-orang Islam se asolat neng bumi. Izin kita Gusti. Minta izin keajunanipun Allah. Malaikat-malaikat langit. Keangkui apangki sarang kita menikah. Supaya orang-orang seodik menikah. Bisa arang-sarang malaikat dalam asolat berjamaah. Malaikat nikah minta izin keajunanipun Allah terus asolat tak bareng ban umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pasanan malaikat ni turun dek ke bumi kalaban secara bersama-sama bunyi artinya rombongan malaikat ni.
Ini menunjukkan dan menggambarkan betapa besarnya kemuliaan epon ibadah di malam bulan Ramadan. Dia qiyamul lail ni dalam waktu Ramadan. Ini ke pertama kotu imbangin kalaban keimanan dan kalaban ketakwaan dan kajunan epon Allah. Dan malam tersaus kita apa nikah tak namung menahan lapar, tapi juga bisa menjaga lisan, menjaga hati, menjaga anggota badan. Salat tarawih berjamaah nikah epasetong di masa Sidina Umar radhiyallahu taala anhu demi kemaslahatan umat. Karena kita ada masa Kanjeng Nabi, jadi termasuk bid'ah kengkun sebaik bid'ah cepon Sidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Matar sebarang manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله الغيم من حقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت إلى رسول الله وسيلة أن لها يا إلهنا لكل كرب عظيم وفرج ما نحن فيه بشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا سرورا. اللهم يقم محمد الذي هديت به الناس وجلات به الأغلاس بأقوام الأطاس وما هواه كتاب القرطاس أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد القائم بالحق بين الناس وأن تنزل بأعدائنا كل بأس وتقطع منهم كل رأس وتنزلهم منزلة الغير لا ميساس ولا تخلفهم بعد الهلاك والإفلاس والبؤد والترد والإبلاس. اللهم يا مهيمن يا سلام يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا عزيز يا كريم جلبنا جميع المسلمين من الإيرانيين والفلسطينيين. وافقنا وإياهم لطاعتك عبادتك وقونا وإياهم على إحياء الإسلام وعلى الجهاد في سبيل ذلك وجعلنا لهم فرجا قريبا ومخرجا حسنا وفتحا قريبا ونصرا عزيزا وملكا كبيرا وسلطانا نصيرا وحجة ظاهرة وشوكة قاهرة ودولة عظيمة وقومة رشيدة واجعلنا لهم أتباعا وعوانا وأنصارا صادقين كثيرين على ذلك وجعل إياهم قائمين ظاهرين بالحق بالدين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءهم وجميع من أهل الكفر والبدع والمنكرات والظلم والاشتداد. اللهم فرج جمعهم اللهم ازق شملهم أذل قوتهم وشوكتهم أذل سلطانهم ودولتهم وملكهم وابدل مقاصد المسلمين ونعيم الخبيث وقم الظاهر الباطن ودخل على قلوبهم الرعب الشديد وعجل لهم بقراتك العظيمة الدائمة ولا تقلهم أكيد ولا جيلهم أكيد لا يمدين. اللهم لعنهم لهم ولا نرحم ولم بك. اللهم إنا نجعلك من وحرهم ونعوذ بك من شرورهم. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا واجعلهم أمن ترى آمين آمين يا الله يا الله يا الله. بسم الله بحرمة محمد عندك وبحرمة محمد المسلمين بالدين والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم بأسر الفاتحة. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita terbagi boleh dalam setiap pagi dan dalam setiap sore. Dalam rangka tanya jawab daripada SMS. Dan yang dalam frekuensi jam
dan media yang sama insyaallah kalawan idinipun Allah. Muga-muga saya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan sareng manehipun Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allah wabarakatuh. Amin Allah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.